Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chemical properties of haloalkane. So before we look on the chemical reaction of haloalkane, kita tengok dulu kepada structure of haloalkane dan di mana reaction akan berlaku. So let's take a look at this structure. So this is our chloroethane. Kenapa chloroethane? We have two carbon over here with one chlorine group. So chloroethane. Tak perlu nomborkan sebab apa? You only have one chlorine dan ada dua carbon saja dekat sini. Now, the most reactive side of our haloalkane is between this carbon and chlorine bond. Okay, carbon ataupun halogen lain lah. So halogen dekat sini is either kita nak gunakan fluorine, chlorine, bromine or iodine. Okay, mana-mana salah satu kita punya halogen dekat sini. So, as you know, this carbon-chlorine bond, the atoms are different. Jadi, electronegativity dia adalah berbeza. So, chlorine is more electronegative. So, it will become partially negative and carbon is partially positive. So, bila reaction berlaku dekat sini, apa yang akan berlaku adalah this carbon-chlorine bond akan break and the two electron will go to chlorine. Okay, so when this bond over here break, apa yang akan berlaku? The carbon over here, okay, maafkan saya, the carbon over here will become a carbocation. Dan Cl dekat sini, kita panggil dia sebagai leaving group. Okay, so ini yang akan berlaku semasa reaction of our haloalkane over here. Now, as we have a carbocation over here, kita punya electrophile. Okay, ataupun kita punya electrophilic side dekat sini. Kurang elektron. So, apa yang akan berlaku nanti adalah there will be another nucleophile yang akan attack kita punya carbocation dekat sini. Okay, dan nucleophile ni tadi akan gantikan tempat chlorine yang jadi leaving group tadi. So, for this reaction yang mana kita gantikan chlorine ataupun halogen with a nucleophile, we call it as nucleophilic substitution. So, the main reaction untuk kita punya haloalkane adalah nucleophilic substitution. Selain daripada nucleophilic substitution, kita akan ada beberapa lagi reaction yang lain. Nanti kita akan tengok kemudian. Now, we're going to discuss about the nucleophile. So, as for our nucleophile, we have two types of nucleophile. So, yang pertama, kita ada dekat sini, kita punya strong nucleophile. And then, kita ada yang kedua, kita punya weak nucleophile. Okay, so for our strong nucleophile, dia akan datang first, okay. The first strong nucleophile that we have is OH minus. Okay, so negative charge pada oksigen dekat sini. Mana datang kita punya OH minus? It will come from our strong base. So, jadi strong base yang kita selalu guna sama ada sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide ataupun any other strong bases yang ada OH minus. So, nucleophile sebenar dia adalah OH dekat sini. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, our strong base, it will come from our alkoxide ion. So, alkoxide ion, OR, dekat sini. Okay, contoh kita punya alkoxide ion, for example, CH3O minus. Okay, ini adalah kita punya contoh alkoxide ion. Yang mana this alkoxide ion selalunya kita akan jumpa dia dalam bentuk garam. So, kalau dalam soalan, maybe dia akan bagi macam ni. CH3ONA. Okay, jadi awak kena identify lah. Okay, dia punya nucleophile sebenar adalah the alkoxide ion over here dan dia akan break dekat sini. This is CH3O minus dan Na plus. So, CH3 dekat sini, the alkyl group. So, tak kisahlah berapa panjang pun dia. As long as is bonded to O minus dekat sini. Okay, dia adalah kita punya alkoxide ion. Dan yang ketiga, kita punya cyanide ion. So, Cn minus. Okay, so for our Cn minus, okay, daripada mana kita akan dapat kita punya cyanide ion? So, sebagai contoh, kita akan dapatkan daripada garam. Garam kita NaCN. Atau kita akan gunakan KCN. Okay. So dekat sini nanti the real nucleophile is Cn minus. So bond akan break dekat sini. So this is Na plus, Cn minus, K plus Cn minus. So the real nucleophile tadi untuk strong nucleophile OH minus, OR minus and Cn
minus. Okay, ini adalah kita punya strong nucleophile. Now, how about the weak nucleophile? Okay, untuk weak nucleophile, kita akan ada 4 nucleophile yang berbeza. So, yang pertama, kita ada H2O. Okay, H2O dekat sini adalah kita punya weak nucleophile. So, pada oksigen nanti akan ada lone pair. Okay, dan yang kedua, kita akan ada ROH. So, ROH ni adalah awak punya apa? So, this is your alcohol. Okay, alkohol. So, sebagai contoh, katakan kita punya alkohol. Okay, R dekat sini, the alkyl group, CH3OH. Okay, so ini adalah kita punya weak nucleophile. Okay, dan yang ketiga, kita ada ammonia, NH3. Dan yang keempat, kita punya acetate ion. So, acetate ion rupa dia adalah CH3COO-. So, the name of the ion is acetate ion. Okay. Dan rupa sebenar acetate ion ni adalah CH3, C double bond O, O minus. Dan selalunya kita punya acetate ion dia akan datang dalam bentuk salt. So dia akan jadi CH3COO and A dekat sini. So dia akan break dekat sini lah. So this is the real nucleophile. So these are our nucleophile. Okay, now apa penting awak kelaskan awak punya nucleophile kepada strong ataupun weak nucleophile? This is for our mechanism later. Okay, so dekat sini macam mana kita nak identify easily which is a strong nucleophile, which is a weak nucleophile. So as you can see over here, for our strong nucleophile, semuanya adalah negative ion. OH minus, RO minus, CN minus. Dan untuk weak nucleophile, H2O, neutral compound. Alcohol, neutral compound. Ammonia, also a neutral compound. Kecuali kita punya acetate ion dekat sini. It's an ion over here. Tapi kenapa dia berada pada weak nucleophile? This is because kita punya C double bond O dekat sini. Okay, the C double bond O, okay, O minus. So akan ada lone pair of electron dekat sini. Okay, and this lone pair of electron can be delocalized, okay, in between the carbon, oxygen and oxygen over here, menjadikan oxygen elektron yang ada dekat sini, lone pair kat sini, tak senang untuk dikongsi, tak senang untuk di-share. Okay, that's why bila susah untuk share, dia akan jadi weak nucleophile. Okay, jadi itu je lah. Okay, cara macam mana awak nak hafal which one is your strong nucleophile, which one is your weak nucleophile. Okay, now, so let's proceed to the chemical reaction of haloalkane. So, untuk chemical reaction of haloalkane, so for example, saya gunakan kita punya chloroethane tadi dan saya highlightkan dekat sini. Okay, reaction akan berlaku between this carbon and chlorine bond. Okay, yang mana tadi awak dah tahu, this carbon chlorine bond akan break and nucleophile akan attack kita punya carbocation dekat sini. So now, let's take a look at the reaction one by one. Okay, yang pertama dekat sini kita ada chemical reaction with aqueous sodium hydroxide. Okay, now, again dekat sini apa yang awak kena buat, identify siapa nucleophile sebenar. So, reaction with sodium hydroxide dekat sini, dia punya real nucleophile adalah OH minus. Dan awak tahu nanti bond akan break dekat sini. So, when you want to draw the product over here, okay, awak akan start dengan lukis balik awak punya alkyl group pada kita punya haloalkane tadi. Chlorine dah remove. Okay, so kita lukis balik alkyl group. So, CH3, CH. Okay, saya sengaja expand this bond supaya awak nampak okay, dekat mana kita akan sambung kita punya nucleophile tadi. So, as for the nucleophile, kita akan sambunglah. So, at this carbon, kita akan sambungkan dengan OH. Okay, jadi dekat sini, produk yang kita akan dapat adalah alkohol. Okay, yang seterusnya untuk reaction yang kedua, we have a reaction with alcohol. So let's say this is the example of my alcohol. Okay, jadi macam mana awak nak lukis awak punya produk dekat sini. Okay, now, so apa nucleophile sebenar dekat sini? Macam mana kita nak sambungkan pada kita punya alkyl group dekat sini? So, the bond will actually break over here between the oxygen and hydrogen.
Jadi kita akan sambungkan CH3O pada kita punya alkyl group dekat sini for this carbon. Kita nak sambung dekat mana? Kita akan sambung at this oxygen. Okay, jadi for you to draw the product again, lukis balik kita punya alkyl group. Dan kita akan sambungkan pada oksigen dekat sini. So, start with oxygen, okay, and then the rest of the alkyl groups. Ini adalah satu contoh lah, saya gunakan methanol. So, other alcohol are the same. Identify dekat mana kedudukan OH, break the bond over there. Okay, and then, so dekat sini CH3. So, as you can see over here, the product that we're going to get from the reaction with alcohol is an ether. The third reaction for our haloalkane is reaction with excess ammonia. Okay, jadi untuk reaction of excess ammonia, okay, pada awak punya arrow nanti, awak mesti tulis perkataan excess NH3 dekat sini. Okay, macam mana kita nak sambungkan kita punya ammonia dekat sini pada kita punya carbocation tadi. So, the nucleophilic site is actually at our nitrogen over here yang ada lone pair dekat sini. So, to draw your product, start again with the alkyl group over here. Okay. And then kita akan sambungkan kepada nitrogen. So, when drawing the nitrogen over here, okay, nitrogen ingat balik, it must have 3 bonds and 1 lone pair. Okay, jadi dekat sini untuk cukupkan 3 bond dan 1 lone pair saja pada nitrogen, initially ammonia akan ada 3 hydrogen. So, when it's already bonded to the alkyl group over here, ammonia dekat sini akan tinggal NH2 sahaja. And the product dekat sini yang kita akan dapat, the class of compound is amine. Alright, next. Yang seterusnya, yang keempat, kita akan ada reaction with KCN or NaCN. So, for this one, pada arrow, awak akan letak KCN dekat sini. Ataupun NaCN. Okay, now, the real nucleophile over here adalah kita punya CN minus ion. Okay, so this is the real nucleophile. So, bond akan break dekat sini. Jadi, macam mana kita nak sambungkan kepada kita punya alkyl group? So, kita akan sambungkan pada carbon. Okay, so CN dekat sini. So, now, for this one, the class of compound yang kita akan dapat adalah nitrile compound. Dan, for this reaction, I want you to star the reaction over here. Okay, kenapa saya minta awak starkan dekat sini? Sebab, as you can see over here, okay, kita check kita punya bilangan carbon. So, initially kita start dengan 1, 2 carbon. Tapi, bila kita reactkan dengan cyanide ion over here, kita akan ada 1, 2, 3. So, this is one of the reaction yang membolehkan kita untuk tambah 1 carbon pada kita punya structure. So, it is very useful information bila kita buat kita punya synthesis later. Okay, contohnya, kita start dengan material kita 4 carbon. Tiba-tiba habis produk ada 5 carbon. So, maksudnya, in between of the reaction, mungkin ada reaction of haloalkane with KCN, yang mana kita boleh tambah 1 carbon dekat sini. The next reaction, the fifth reaction, we have a reaction with alkoxide ion. Okay, contoh alkoxide ion dekat sini saya bagi awak dalam bentuk CH3O Na. Saya bagi dalam bentuk garam. Okay, tapi dekat sini, again, the real nucleophile adalah CH3O sahaja, yang mana bond akan break over here. So, this is CH3O minus, this is Na plus. So, to draw the product, pada carbocation dekat sini, kita akan sambungkan dengan this oxygen over here. Okay, jadi sambungkan dengan oxygen. So, start with O and then CH3. Okay, sekali lagi dekat sini, apa class of compound yang awak akan dapat? You can see over here, again, we're going to get an ether. So, the fifth reaction over here, you will get the same product as the second reaction, which is the reaction with alcohol. Beza dia dekat sini adalah satu, alcohol adalah kita punya weak nucleophile dan alkoxide ion tadi adalah kita punya strong nucleophile. Itu sajalah beza dia. Tapi the product that we're going to get is the same, which is ether. Okay, now let's proceed to the sixth reaction. Yang keenam, kita ada reaction with acetate ion.
So acetate ion ni ada satu saja, which is CH3COO-. Dan macam mana bentuk sebenar dia? Okay, so bentuk sebenar dia saya letak dekat sini adalah CH3 C double bond O O-. Dan selalunya dia akan datang bersama-sama dengan garam. Okay, so kalau dengan garam CH3COO Na ataupun Li ataupun K dekat sini. So tadi again the real nucleophile over here adalah acetate ion. Okay, so CH3COO dekat sini. So to draw the product, kita akan sambungkan pada O- dekat sini at this oxygen. Okay, jadi awak akan sambungkan macam ni, O, C, double bond O, and then CH3. Okay, so bentuk dia mesti macam ni lah. And then as you can see over here, the functional group that you have is C double bond O and O. So this is for the class of compound of ester. Now, moving on to the 7th reaction. Yang ketujuh, kita ada reaction with water. So, water H2O dekat sini. Okay, ini adalah kita punya reagent. So, macam mana kita nak sambungkan kita punya water pada kita punya alkyl group dekat sini. So, for this one, it will become like this. So, OH, H. Okay, jadi nucleophile sebenar kita yang kita akan sambungkan, yang kita akan substitute into our haloalkane tadi adalah OH dekat sini. Okay, so nanti bond akan break dekat sini and you will see it from the mechanism later. So, to draw the product, so it will be, kita akan sambungkan dengan OH dekat sini. And again, untuk reaction with H2O, you can see a familiar class of compound dekat sini because it's actually the same as the reaction with sodium hydroxide. So, reaction dengan water akan bagi kita alcohol. So far, we have discussed 7 reaction of haloalkane over here dan ketujuh reaction dekat sini. Okay, the type of reaction are the same. Okay, so dekat sini saya notekan untuk reaction number 1 until number 7, the type of reaction is we have nucleophilic substitution. Okay, now moving on to the 8th reaction. Reaction yang ke-8 untuk kita punya haloalkane. So, yang ke-8 dekat sini actually awak dah jumpa dah dalam chapter 5, which is dehydrohalogenation. Okay, yang mana dekat sini untuk dehydrohalogenation, again dekat sini kalau kita revise balik, so kita ada CH3 and then, okay, saya buat dulu macam ni, okay, CH, H2 and then CH dekat sini tadi, and then dekat sini tadi kita akan ada carbocation. So, since kita ada carbocation dekat sini, untuk dehydrohalogenation, ingat balik the type of reaction is an elimination reaction. So, we eliminate Cl. Kita remove Cl dan dekat sini kita akan dapat carbocation. Macam mana nak stablekan carbocation? Ingat balik, kita akan buat carbon-carbon double bond dekat sini. So, this bond going to break dan kita akan dapat produk kita sebagai an alkene over here. Okay, jadi untuk haloalkane yang berbeza, awak kena double check lah. Okay, will you get only one product ataupun awak akan dapat mixture of product. Kita ada major dan minor. Yang tu awak kena check balik pada kita punya chapter 5 based on the Cezanne rule to determine your major and minor product. So, ini adalah reaction yang ke-8. Sebelum saya terlupa, untuk dehydrohalogenation, reagent apa yang kita akan gunakan dekat sini? So, we need to use KOH and it must be in the presence of ethanol dan we need to heat the reaction. Okay, so kita akan dapatlah kita punya alkene dekat sini. Now, moving on to the last reaction. So, the last reaction for our haloalkane is the formation of a Grignard reagent. Okay, now, macam mana kita nak hasilkan Grignard reagent? So, to produce the Grignard reagent, kita akan reactkan kita punya haloalkane dekat sini with magnesium in the presence of dry ether. Okay, now, so this Grignard reagent is actually a very useful substance untuk kita dapatkan
class of compound yang lain. Daripada Grignard reagent nanti kita akan tengok we're going to get an alkane, carboxylic acid and also alcohol. But now, macam mana bentuk kita punya Grignard reagent? Macam mana kita nak masukkan magnesium pada kita punya haloalkane dekat sini? So you're going to draw it like this. So untuk Grignard reagent, first awak akan lukis dulu awak punya haloalkane dekat sini. Sorry, awak punya alkyl group. So draw it CH3 C. Saya buka saja H dekat sini. So this carbon, instead of bonded to chlorine, so it will initially first bonded to magnesium terlebih dahulu. So bila dia bonded kepada magnesium, and then dia akan bond balik kepada chlorine dekat sini. Atau selalunya kita just buat macam ni je lah. So MgCl. Tapi kita buat macam tadi lah. So this is the structure of your Grignard reagent, yang mana kita rearrange dekat sini. Instead of bonded to halogen, kita bondedkan kepada magnesium dan kita akan sambung balik kepada chlorine. Now, apa tujuan kita hasilkan Grignard reagent dekat sini? So that carbon dekat sini, instead of kita ada partially positive carbon, this carbon right now will become partially negative and magnesium akan jadi partially positive. So bond akan break, the 2 electron will go to your carbon over here, dan nanti untuk reaction kita, instead of carbocation, apa yang kita akan ada adalah we going to get a carbon ion dekat sini sebab the 2 electron goes to this carbon. Now kita tengok pula apa reaction yang ada untuk kita punya Grignard reagent. Ada 3 reaction untuk Grignard reagent. Yang pertama, kita reactkan dia dengan water. So, bila kita reactkan kita punya Grignard reagent dengan water, apa produk yang kita akan dapat? We're going to get an alkene. Jadi, apa yang awak perlu buat dekat sini adalah just gantikan sahaja MgCl ni remove dan gantikan dengan hydrogen. So kita akan dapat alkane dekat sini. So, ini adalah reaction yang pertama. Kita nak prepare kita punya alkane. So the second reaction is we want to prepare a carboxylic acid. Jadi apa reagent yang kita akan gunakan untuk prepare carboxylic acid daripada kita punya Grignard reagent? So to prepare a carboxylic acid from a Grignard reagent, it will be a 2-step reaction yang mana, pada step yang pertama, kita akan reactkan kita punya Grignard reagent dengan carbon dioxide, dan step yang kedua, kita akan ada hydrolysis with acidified water dekat sini. So kita akan letak H3O+, hydrolysis process dekat sini. So for the product, macam mana kita nak lukis kita punya produk, the carboxylic acid dekat sini. The alkyl group yang dekat bahagian depan ni, salin balik as it is. So saya kekalkan kita punya bond dekat sini. And this carbon, now it will be bonded to the carboxyl group. So kita just tambahkan saja COOH dekat sini. So over here you will get your carboxylic acid. So this is the carboxylic acid. So it's fairly simple. Then for this reaction, again, I want you to star this reaction. Kenapa saya minta awak starkan lagi sekali? This is because, as you can see over here, we have an addition of carbon. So asal tadi ada 1, 2. So sekarang ni kita ada 1, 2, 3. The third carbon comes from the carboxyl group. So starkan dan awak labelkan, kita boleh tambah 1 carbon dekat sini. So again, this is another useful structure. Sebab apa? Daripada carboxylic acid nanti, kita akan ada lagi banyak reaction yang kita boleh gunakan dalam kita punya sintesis. So yang ni adalah reaction yang kedua daripada Grignard reagent. Next, the third reaction adalah kita nak prepare kita punya alcohol. So by using a Grignard reagent, kita boleh fokus alkohol mana yang kita nak hasilkan. A primary alcohol, secondary ataupun tertiary alcohol. So macam mana kita nak hasilkan each class of alcohol? Now, so if we want to prepare a primary alcohol, reaction kita dekat sini adalah kita akan reactkan dia dengan carbonyl compound. So untuk hasilkan alkohol, kita akan reactkan dengan carbonyl compound. But different carbonyl compound, so carbonyl compound ingat balik, ada C double bond O dekat sini. We have 2 types of carbonyl compound. Kita ada aldehyde dan kita ada ketone. So different carbonyl compound,
aldehyde dan keton akan bagi kita class of alcohol yang berbeza. Okay, now, macam mana kita nak hasilkan primary alcohol? Macam mana kita nak hasilkan secondary and tertiary alcohol? So, we're going to start with the primary alcohol. So, untuk primary alcohol, reagent yang kita akan pakai dekat sini adalah kita akan gunakan aldehyde dan satu sahaja aldehyde yang boleh hasilkan primary alcohol, which is our methanol. So, this is the structure of methanol. Okay, yang mana kita ada C double bond O, H dan H. And the reaction must be in presence of ether. Okay, and this will be a two-step reaction. So, step yang pertama, kita tambahkan methanol in the presence of ether. Dan step yang kedua, kita akan hydrolyze dia. So, kita akan letak H3O+ dekat sini. Now, how are we going to draw the product? So, start with this alkyl group. So, CH3, CH. Okay, so for this carbon, kita akan sambungkan dengan which part of our methanol tadi. So, kita akan sambung pada carbon yang bonded kepada oksigen dekat sini, yang double bonded kepada oksigen. So, draw the carbon. Okay, cuma sekarang ni, this carbon instead of double bonded to oxygen, kita gantikan dengan single bond oxygen dan kita letak sebagai OH. The other two hydrogen, okay, so salin balik as it is. So as you can see over here, so maafkan saya. As you can see over here, so this is carbon, this is the hydroxyl group, and this carbon is a primary carbon sebab dia bonded kepada satu sahaja carbon dekat sini. So, dekat sini kita akan hasilkan primary alcohol. Okey, macam mana pula untuk hasilkan a secondary alcohol? Secondary alcohol kita akan pakai aldehyde. Any aldehyde will do. Okey, so contoh dekat sini saya pakai. So, step reaction adalah sama dekat sini. Okey, yang mana kita akan first reactkan dengan kita punya aldehyde. So, saya ambil contoh ethanol dekat sini in ether and then hydrolyze. So, to draw the product again, salin balik dekat sini. Okay, so CH3, CH, H, dan awak akan sambungkan dia, okay, pada, again, carbon that has the double bond O. Cara yang sama, okay, so lukis carbon, double bond O, tinggal single bond O dan gantikan dengan OH. So, this carbon has hydrogen, salin balik hydrogen, and then dia ada CH3. Okay, CH3 saya letak dekat sini, CH3, hydrogen saya letak dekat bawah. So, as you can see, this carbon is a secondary carbon sebab dia bonded kepada 1, 2. This carbon that is bonded to the hydroxy group. So, we have over here our secondary alcohol. Okay, moving on to tertiary alcohol. Macam mana nak hasilkan tertiary alcohol? So, to produce a tertiary alcohol, okay, the first step, we're going to use our ketone. So, contoh ketone dekat sini, saya gunakan propanon CH3, C double bond O, CH3 in the presence of ether. And then, second step is H3O+. Okay, so cara yang sama, lukis balik, okay, CH3, CH, H. And then, again, kita akan sambung dekat mana? This carbon that is bonded to the double bond O. So, lukis carbon bonded. Sekarang single bonded, letak OH. Dan this carbon has CH3, CH3. So, ikutlah apa ketone yang awak gunakan. So, just salin balik dia punya alkyl group dekat sini. So, CH3, CH3. And as you can see over here, this carbon that is bonded to the hydroxyl group is bonded to 1, 2, and 3 carbon. So, we get over here a tertiary alcohol. Okay, so itu adalah reaction daripada kita punya Grignard reagent over here. So, kita ada preparation of alkane, preparation of carboxylic acid, and preparation of various alcohol over here. So, in total, that is your reaction of haloalkane. So, that's all. Thank you.